अकोला जिला की जान, फख्र महाराष्ट्र, दीनी तालीमी बोर्ड के सदर, जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के सदर, और माशाअल्लाह हमारा इलाके बरार की मशहूर व मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम सोनोरी के बानी व मुहतमीम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रोशन साहब कासमी की आमद हमारे दरमियान। तमाम लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर के हजरत का इस्तकबाल कर दीजिए। ये हजरत का शहर, हजरत का गांव और हजरत से मिलने वाले ये हजरत के जाहिरीन यहाँ खड़े हुए हैं, हजरत का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे हमारे हजरत आएंगे आज सबसे ज्यादा खुश होंगे, वो इसलिए कि जहां मुसलमान बैठे हुए हैं, एक तिलक लगाकर हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं। ये एकता अखंडता का शहर है माशाअल्लाह। यहां बैठ जाइए दोस्तों, माशाअल्लाह। हम हजरत का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, हजरत को अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं माशाअल्लाह। बड़ी मसरूफियत से फारिग होकर के हजरत हमारे दरमियान में जलवा अफरोज है। तशरीफ रखे दोस्तों माशाअल्लाह। अब आप तमाम लोग बैठ जाइए। जब हमारे हजरत की आमद हो जाती है तो अब सारे काम सब मुकम्मल यही हो जाते हैं, आप फौरन बैठ जाइए माशाअल्लाह। तशरीफ रखे दोस्तों। हजरात मोहतरम, मैं फिर आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना खूबसूरत सिस्टम, इतना खूबसूरत काम, इतने अच्छे जलसे और इतनी अच्छी तालीम के लिए, और हमारे हजरत मुफ्ती मोहम्मद रोशन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की हमारे इस गांव दालम्बी में और हमारे इस जलसे में आज हजरत की आमद हुई। हम हजरत का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। स्टेज पर रौनक अफरोज तमाम उलमा इकराम, खुसूसन हमारे दारुल उलूम सोनूरी का स्टाफ और हमारे हजरत सदर आली वक़ार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रोशन साहब, इनका एक पैगाम है, इनका एक संदेश है। ये तमाम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। ये टोपी के जरिए से, इस लिबास के जरिए से और मदरसा दारुल उलूम सोनूरी के जरिए से ये पैगाम देना चाहते हैं कि प्यार बन के छाना है आज हमको भारत में, प्यार बन के छाना है आज हमको भारत में, दिल से दिल मिलाना है आज हमको भारत में, प्यार बन के छाना है आज हमको भारत में, दिल से दिल मिलाना है आज हमको भारत में। मुल्ला और पंडित को, पारसी बरहमन को एक डगर पे लाना है आज हमको भारत में। नारे जो लगाते हैं रंगो धर्मो मजहब के, फर्क ये मिटाना है आज हमको भारत में। चिश्ती तुलसी नानक ने पाठ जो पढ़ाया था, पाठ वो पढ़ाना है आज हमको भारत में। अशफाक और भगत सिंह का, सदगुरु का, टीपू का जज्बा दिल में लाना है आज हमको भारत में। कौम ख्वाब गफलत में जो सलीम सोई है, फिर उन्हें जगाना है आज हमको भारत में। हमारे दरमियान में हजरत मौलाना हाफिज, हजरत मौलाना वसीम साहब अमानी, दारुल उलूम इशाअतुल उलूम काटीपुरना हमारे दरमियान में है। हम हजरत का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, गुजारिश करते हैं स्टेज पर तशरीफ लाएं। आले जनाब हाफिज अब्दुल रशीद साहब सोनूरी हमारे दरमियान में, हम हाफिज अब्दुल रशीद साहब से भी गुजारिश करेंगे बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाए। इसी तरीके से जहां कहीं भी उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, इमाम मसाजिद तशरीफ रखते हैं, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे बराए करम वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। ये दालम्बी का स्टेज है, ये जिला अकोला का स्टेज है, ये मेहमानान के इकराम में सजाया जाता है, इन उलमा इकराम के इकराम में सजाया जाता है। उनसे हम गुजारिश करेंगे बराए करम तशरीफ लाए माशाअल्लाह। तशरीफ रखे दोस्तों। इस वक्त में बैठ जाइए जो लोग खड़े हैं। अब बाज़ाब्ता जलसे का आगाज हुआ चाहता है। ये एकता अखंडता की मिसाल है। जिस गांव में मुस्लिम रहते हैं उस गांव में हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन तमाम लोग रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। तो स्टेज भी जो है हमारा सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर नहीं नजर आना चाहिए, स्टेज भी हमारा सिर्फ भरपूर नजर नहीं आना चाहिए, स्टेज भी हमारा हिंदुस्तान का स्टेज नजर आना चाहिए। ये हमारे मुफ्ती साहब का हुक्म है, हमारे मुफ्ती मोहम्मद रोशन साहब का संदेश है। हजरत मुफ्ती साहब चाहते हैं हमारे पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो यहाँ स्टेज पे तशरीफ लाए, उनके लिए यहाँ जगह। पंडित जी से मैं गुजारिश करूंगा, आपको मुफ्ती साहब स्टेज पे बुला रहे हैं। ये स्टेज एकता अखंडता का स्टेज है, ये स्टेज भाईचारे का स्टेज है, ये स्टेज मोहब्बतों का स्टेज है। वो कुर्सी लेकर आइए, हरी कुर्सी पर एक हिंदू भाई बैठते हैं, इससे बड़ी और क्या मिसाल आपको चाहिए।
جی جی یہ دیکھیے ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس میں بٹھائیے. ہمارے پنڈت جی کے لیے زوردار تالیاں. ماشاء اللہ. تشریف رکھے دوستو. یہ دیکھیے کتنا خوشنما ماحول نظر آ رہا ہے, کتنا اچھا یہ منظر ہے. مدرسہ تعلیم القرآن دالمبی کا یہ خوبصورت عظیم الشان اجلاس عام. آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں دیگر مہمانان کی آمد ہے. حضرت مولانا وسیم صاحب کاٹی پورنا, ابرار بھائی بورگاؤں منجو, حافظ مصعب صاحب, حافظ واجد صاحب اور استاد محترم حافظ ایوب شاہ صاحب مرحوم ان کے والد محترم تشریف رکھتے ہیں. تشریف اس وقت میں دوستو باضابطہ عالی جناب حضرت مولانا سید اشفاق صاحب امام و خطیب نئی بستی کاٹی پورنا مسجد, آپ کی بھی آمد ہے. ہم حضرت مولانا سے بھی درخواست کریں گے برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لائے. تشریف رکھے دوستو. باضابطہ آج کے عظیم الشان اجلاس عام کا آغاز ہوا چاہتا ہے. صدر علی وقار حضرت مولانا مفتی محمد روشن صاحب قاسم دامت برکاتہ العالیہ آج کے اس اجلاس عام کی صدارت فرما رہے ہیں. صدر صاحب کی اجازت طلب کرتے ہوئے جلسے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. جی تشریف رکھے دوستو. خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں, خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں, تیرا بندہ ہوں, تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں کہ بے شعور کو تو ہی شعور دیتا ہے, سیاہ رات میں جگنوں کو نور دیتا ہے, صدا جو تجھ سے پا کر تو صدیوں سے چور دیتا ہے, رہائی غم سے تو اسے ضرور دیتا ہے. اللہ رب العزت نے مٹی اٹھائی, مٹی کا ایک پتلا بنایا, اس میں روح پھونک دی, جان ڈال دی, دماغ بنایا, دماغ کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنا سکھائی, دل بنایا, اس میں اپنے حبیب کی رحمت کو منتقل فرما دیا, ہاتھ بنائے, اس کو محنت کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیا, پیر بنائے, اس کو چلنے کی طاقت دی. جب یہ بات شاعر کے پاس پہنچی تو اس نے کہا ارض و سما کہاں, ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, میرا ہی دل ہے وہ کہ جس میں تو سما سکے. باضابطہ تلاوت کلام اللہ سے آج کے عظیم الشان اجلاس عام کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں گزارش کروں گا فیصل شاہ ابن عبد القیوم شاہ سے وہ تشریف لائیں, تلاوت کلام اللہ سے آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کا آغاز فرما دیں. ہر عمل زیست کا تم منشاء قرآن رکھنا, ہر عمل زیست کا تم منشاء قرآن رکھنا, عظمت دین پہ قربان دل و جا رکھنا, خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کے, اپنی اولاد میں ایک حافظ قرآن رکھنا. میں محمد فیصل سے گزارش کروں گا تشریف لائیں, تلاوت کلام اللہ سے آج کے عظیم الشان اجلاس عام کا آغاز فرمائیں. شروع کرو.